আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে এতে বেলু ধন যাইতে বন রে যাইতে বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন এতে বেলু ধন যাইতে বন রে যাইতে বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে আরে বাতে কুটির মুইরে মোর কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আহা জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কিহ করিব খণ্ডন এ বালক বয়স দে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কিহ 120 বর্ষ সলরে রখিଥିବେ প্রভু জগন্নাথ প্রভু জগন্নাথ কিহ প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন করিবে আপন প্রভু করিবে আপন দুই আঁখি দেখুଥିବେ প্রভু নারায়ণ প্রভু নারায়ণ কিহ প্রভু নারায়ণ ধন জন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ হেউ পরিপূর্ণ হেউ কিহ পরিপূর্ণ হেউ কুশলরে রখিଥିବେ প্রভু মহাবাহু প্রভু মহাবাহু কিহ প্রভু মহাবাহু হরি বল 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 না কেন बोल सच्चिदानंद भगवान की কেন বলি सिमरन बकुल गान क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का गाना गीता गीता बेटा गायब का गीता उठे गीता जान से हां ताले नहीं जाने नहीं गच्छो आछे तन डरू छे केना कहला तोर सांग मन के कोई बुझे 40 संग बुझा सब नुके छोट पैसा बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार हरि बोलो मां सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु एक बार हरि बोलो तो आमर जन की आजी आहान बालकर 1 वर्ष पुरला परे जन्म दिवस पालन करे तार मामू घरे आसले जे बंधा पना करी पका तोर बाबू के निपिया बना डुक डुक देखु जे भल लागु तो आजी राधा कृष्णकर हस्तरे हमर आहान बालक बंधा पड़ी छे दान दक्षिणा समस्त मामू घर बाटो कका बड़ू समस्त को यहाँ गोटे गोटे को डाकनी समस्त आसबे आ बाबू के दान दक्षिणा करबो आर नेबो एका संग टमाटी 10,000 आनी दत ना बेले मोर लगे बाबू मां तो नना लगे नहीं जो जे तोर नना है तोर माई हे बोलांगीर और बंधा कवि हो सुजन बोलांगीर और बंधा कवि बोलांगीर और बंधा कवि हो सुजने बोलांगीर और बंधा कवि 5,000 टंका देले बाबू के देवी 5,000 टंका देले बाबू के देवी हो बाबू के देवी नेले अमर संगे नहीं थी हो सुजन कान्हा कृष्ण बहरमानी निहले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजन अमर संगे नहीं देवी बाबूर मार बापा के इरा खाली मां बापा के 5,000 टंका तांकर पुओ आहान लागि लागला नहीं का बाबू तांकर मां बापा 5,000 देवी एबे तांकर बाबू के बेसी कर गेलो के कर जानि छ ओजाई हो जदी बाबू राई ओजा पिबो हो सुजन बाबू राई ओजा पिबो बाबू राई ओजा पिबो सुजन बाबू राई
ନାଚିବ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାତିକୁ ନେବ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାତିକୁ ନେବ ଓ ନାତିକୁ ନେବ ଶିବ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ହୋ ସୁଜନ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ হে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব ବାବୁ ଗୋ এবে ବାବୁର ଆଇ ଅଜା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ 2000 লেখা ধরে করে ତାର আসবে ମାମୁଁ ଘର ବାଟୁ ଯେ ଆସିଲେ ବୋଲରତି ହଁ ହେ ମାମୁ ଆଇ ଅଜା ଦେବେ 2000 ଟଙ୍କା ହଁ, আর ହଁ। ତାର ବାପା ଘର ବାଟୁ ଆଇ ଅଜା ଦେବେ রে 2000 দুই দুই 4000 সমধি 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 जोड़ी হয় এবে বাবু যেতেবেলে বড় নে হি যিবাকে হয়তো মামু ননা ঘন তেল হলদি নেই আনবার পর্যন্ত গনসি নি পার এবে মামু ননা হুশিয়া না না এবে মামু ননা হুশিয়া একটা গাড়ি আনু চল নদী না বালা ই বাহালে বনিলু চনা ই বাহালে বনিলু চনা যেতে অছ বাবুর সতে হো মামু আননা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা পড়িছে গনা গো মামু আননা তমকু 1000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা মামু না হজারি হয়ে গেছে দুইটা মামু না থিসন পুরা মামুন না আছন বেলে বাবুর বুয়া বাটর যেনটা বুয়ার বহেন শুনো না সেটা ননা কহেছন আর মা বাটর যেন ভাইর কন্যা মাই মামু কহেছন মাইমু মাই মামু মাই বি আসবে ননা মামু বি আসবে যেতে যেতে জনাছেন সমস্ত এবো এবে বাবুকে যে নাড়ু আসলে ঠুনিকে ধরি করে চুমা দেবে কেন জানি তো বড়ু বড় কাঙ্গর বড় বড় মা ই গড়িয়া উপরে গড়ু গড়িয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড়ু বাবুর নামে 500 টঙ্কা পড়ু রে চপরাটি এখন কুকুরা গাইল রে চপরাটি মাই গো এবে বাবা বড়মা কেতে টঙ্কা আনবে জানিছ বাবুর মশা মেসি কেটে কেটে ডাকো মামু ঘর বাটু আসিছন তার মশা মাসি সমস্ত আসিছন ওই মশা মাউসি বি অছন এ বকেতে নি কেতে মশা মেসি আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মরিলি করলা বাউস আর আমার আহান বালকর মশা মাউসি তুমি যেতে অছ জলদি জলদি আসো তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসো আর মাউস লেবাও রস तुमको 500 टका धरी आसो और मौसले माउरस ए ले 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 মশা মাসি সমস্ত আসবে বাবুর যেতেটা আছন ইহা দে বাবুর কোকা কাকি আহা বাড়িরে বুনিলু মকা এবে আস বাবু কাকি যে ককা বউললো বউলো লো নাই কান্দলো 500 টঙ্কা বাবুর নামে ককা বউললো বউলো লো
କିଏ ଗଲେ ମାମୁ ମାଇଁ ଗଲେ ନନା ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଗଲେ ଖାଲି ଦଦା ବୋହୁ ଅଛନ୍ ଖାଲି ଆହା ବାରିରେ ଫଳିଲା ଲାହୁ ଏବେ ଆସ ବାବୁର ଦଦାର ବହୁ ବଉଲାଲ ବଉଲ ନାଇ କାନ୍ଦଲ 500 ଟଙ୍କା ବାବୁର ନାମେ ହଉ ବଉଲାଲ ସମସ୍ତେ ଆସ ଇହାଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସାରିନୁ ହ ଡେରି ହ ଡେରି ଆରୁ ନାଇ କର ଡେରି ଆଉ ନାଇ କର ବେଗ ବେଗ ନିଅ କୁମର ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଖଡ଼ିଆର ଧନରେ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ମାନେ ଗো ଆସନେ ଦେଇଥିଲେ ও দেখো ভিতরকে আসনি বড় মাছ নাচব ভিতরকে চলে আস নাচব নাচব আমার যেমকি আমার আহান বালকর তাঙ্কর বড়ি বড় মা সম্মান রক্ষা করি করি তাঙ্কর তার বাপার মার মা জানলি না বড়ি মা বইল যে এই তোমার নাতির পুଅ এটা বলে তুমি বড় মা তো কেতে বর্ষ হলো না তোমাকে কেতে বর্ষ ସିଏ ମାନଙ୍କ 80 ଦେଖିନି ନା ବଡ ପୁଅ কেতে টাকা দরমা পৌঁছ ନି ପାବାର ହଜାରେ ପାସି ନଗ ମା ଏ ମା 3500 ଏବେ ତମକେ ଆପ୍ଲିକେଶନ କରା ଯିବା 3500 ମିଳିବ ওয়ে গো মা 1000 পয়সা আমার বেঞ্জারেন দণ্ড নৃত্য তরফরু আমার ওড়িশা সরকার মোহন বাবু के विशेष विशेष अनुरोध जे बर्मा के यहाँ के 80-90 वर्ष हैला न 3500 कम से कम पाइबार कथा हमर यूट्यूब माध्यम रे मोहन सरकार को टिके आवेदन करा जाउछे हां ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗो ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗो ଧନ ଚରାଇ ଗো ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ମାନେ ଗো যেতে লোক ডাকিছো সমস্তে গুটে গুটে করে ধাই আস মোর পাস আস বাবু কান্দুছে কোন নাই কানব নেই আসে তাল তার মা বুয়া আসবে ননা নৌ সবে নোট দিলে তো ভোট মিলবে সমস্তে আস দান দক্ষিণা করি নাই কর দিব নাই কান दीवानी दीवानी दीवानी
জলদি জলদি আসো গো বাবু কান্দুছে বাবু কান্দুছে আচ্ছা बाबूर दादी नहीं तुम बाबू दादी तो जे बापा अच्छा केते टंका तुम नाती के दे पारबे दियो तो मां तांकर जेजे बापा 200 टंका प्रदान करै छै न गो धरि त तांकर जेजे बापांकर सदा सर्वदा से राधा कृष्ण मंगलमय ग्रंथ एक बार इयाडे आसे माँ बापा पछे तुमे समझी कहस केते टंका तमन नाती जानी दिछ यो का झुलु छ निकालो निकालो तुम नाती के नहीं दियो के निकालो जो एने बसते हो जा तमर लिस्ट नहीं न नोना मामू आस मौसी आस समस्ते आस हम चिन्हित थिमु नै गो काय लागछ तांकर जेजेमा 200 टंका प्रदान कले काय लागछ बिया हलो ना कि नहीं ननी के बिया है तांकर मामूंकर चला पथरे पुष्प वृष्टि हो बोला आनंद कवार हरि बोलम आ मौसा मौसी समस्ते बड़ू बड़ मां कोका काकी समस्ते तुम्हें से बूढ़ी बड़ मां से तार धांगरी बड़ माने अछन के हमर दादा तांकर बड़ हैं बोले न अच्छा मौसा मौसी कहीं गले बाल कहीं छोड़ी के लागत ना ठीक अछि यहाँ रे माँ बापा तांकर माँ बापा 500 टंका प्रदान कले माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा लक्ष्मी ठाकुर आणि सदा सर्वदा तांका गृह रे विराजमान करिथंत बोलो आनंद कवार हे बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करन्ते एकवार माँ सरस्वती विद्या प्रदान करन्ते एकवार तांका गृह रे धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण हो एकवार तांकर सपरिवार मंगल हो एकवार तांकर नना मामू कका काकी समस्त सपरिवार मंगलमय हो एकवार माँ बापा छिनबे हैं इमा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई फिर कुआई जे कहे बद्यना तही माँ लोग जा माँ है माँ देख ई बार देख तो आगे आहा राधा दामोदर चली बेली कर सूर्य जन है हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन कैमरा बाला फोटो गोटे मोटा उठे ए मोटा पसंदी एता फोटो ने कोई आपको ने मुकी कौन साइड में मुकी ना ठिकाना टा बतई दे फोटो ने कोई ए मोर कैमरा गोटे मोटा उठे बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल श्री श्री राधा कृष्ण की गौरांग महाप्रभु की शिव पार्वती की जय माँ दक्षिण काली की जय माँ माणिकेश्वरी की जय माँ समलेश्वरी की ग्राम सर्पदेवा देवी की ग्रामवासी मंगल हो एक बार जय माँ बेंजारन की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की वंदे